Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas 3A dengan NPM 2478223. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 9.3.4 yaitu Data Center Exploration Physical. Di sini kita langsung masuk ke tahap pengerjaannya saja. Part 1, explore the characteristic of a small data center. Kemudian step satunya yaitu explore the physical layout of the data center. Nah, ini tampilan branch office-nya. Kemudian what logical configuration in the branch office provides redundancy. The edge router at the branch office connects its FA2/0 port to the FA5/0 port of the DC1A router in Toronto. Kemudian saya akan menjawab juga yang C, yaitu pertanyaan C, how is data center 1 connect to data center 2? Data center 1 and data center 2 are connected through redundant fiber links atau DC1A router connects to DC2A router and DC1B router connects to DC2B router. Kemudian soal yang D, how are the devices in data center 1 physically organized? Answer, the devices are organized in an extremely logical manner into redundant racks, so if any racks fails, the redundant racks can compensate. One of the main design feature of a data center is to standardize on equipment layout so that you have flexibility and are not limited by equipment layout. Lalu yang E, does the data center 2 equipment layout differ from data center 1? No. Answer, no. Data center 2 follows the same principle as data center 1 for equipment layout. Yang F, why is the physical organization of the data center device important? Answer, the clear and consistent layout of redundant physical device help with data center flexibility, troubleshooting, and management. A logical equipment design prevents the equipment layout from limiting the usefulness and efficiency of the data center. Kemudian step 2, explore the naming and addressing convention in both data center 1 and data center 2. Yang A, how are the device name in the data center? Heinrich is abbreviated SR and server is abbreviated SS. Answer, device naming in the DC are based on physical location and function.
Kemudian yang B, how are the device addressed in the data center? Device addressing is logically based on physical location. For example, Rex 1 sampai 4 servers have the Rex and position number as part of the IP address treat on cat octet, so one can readily identify the location of the server. For example, 172.16.12.1 identifies the server in rack 1 position 2, and 172.16.241 identifies the server in rack 2 position 4. Rack 0 is a multipurpose rack serving as the network substation, so the server follow a slightly different addressing scheme to allow for the required networking equipment. Kemudian why is the, di sini saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Why is the naming and addressing of the data center device important? Fleksibilitas pemecah masalah dan manajemen pusat data ditingkatkan dengan tata letak nama dan alamat perangkat yang logis serta penempatan fisik perangkat. Skema penamaan dan pengalamatan yang logis memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang dan tidak memberikan batasan yang tidak semestinya pada fleksibilitas pusat data. Lalu step 3, explore data center redundant layer 2 teknologi. Kita langsung ke pertanyaannya. What technology is used to provide redundancy and stability in their configuration? Answer, switch menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP. Kemudian pertanyaan yang C, what is the purpose of this technology? Jawabannya yaitu teknologi ini memungkinkan beberapa tautan fisik berfungsi sebagai jalur logis. Ini menggabungkan bandwidth tautan tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisik gagal. Kemudian what is the total bandwidth over per channel? Ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam satu kanal logis. Dalam hal ini, dua tautan 100 Mbps digabungkan menjadi satu bundle Ether channel 200 Mbps. Kemudian, what will happen if the fast Ethernet 0/1 port on DC1 R0 switch fails and why? Jika switch DC1 ROFA 0/1 gagal, koneksi ke switch master DC1 akan tetap aktif menggunakan tautan lain dalam bundle switch DC1 ROFA O/2. Kemudian yang keempat, explore data center redundant layer 3 teknologi. Langsung ke pertanyaannya. What technology is used to provide redundancy and stability in their configuration? Router pusat data dikonfigurasi menggunakan FHRP yang disebut Hot Standby Routing Protocol atau HSRP. Kemudian, what is the purpose of this technology? Teknologi ini digunakan untuk menyediakan gateway default redundant jika terjadi kegagalan pada sebagian infrastruktur fisik. Kemudian yang keempat, which router and interface will be used as the default gateway for the 172.16.00/16 network and why? Gateway default untuk jaringan 172.16.00
adalah 172.16.0.254. HSRP dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada antarmuka DC1A router FA 0/0 sehingga menjadi antarmuka aktif. DC1B router FA 0/0 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga menjadi antarmuka siaga. Kemudian yang E, which router and interface will be used as the default gateway for the 10.16.0.0.16 network NY. Gateway default untuk jaringan 10.16.0.0.16 adalah 10.16.0.254. HSRP dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada antarmuka DC1B router FA10 sehingga merupakan antarmuka yang aktif. DC1A router FA0/1 dikonfigurasi dengan prioritas 50 sehingga berada dalam status siaga. Kemudian yang part 2-nya, kita langsung masuk saja ke pertanyaannya, yaitu what new switches are required, how should they be connected, what should their names be. Rak peralatan saat ini terdiri dari dua saklar Cisco 2960 yang terhubung ke saklar Master Direct 0. Untuk konsistensi, beri nama saklar DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Saklar ini terhubung kembali ke saklar Master DC1A dan saklar Master DC1B secara berurutan. Kemudian yang B, how are the R5 switch connected to the R0 switch? Port DC1R5 switch A FA0/1 dan FA0/2 terhubung ke port DC1 master switch A FA02 dan FA024 secara berurutan. Port DC1R5 switch B FA0/1 dan FA0/2 terhubung ke port DC1 master switch B FA0/3 dan FA0/24 secara berurutan. Tautan dari DC1R5 switch A ke R0 master switch A digabungkan dan tautan dari DC1R5 switch B ke R0 master switch B digabungkan menggunakan bundle LACP Ether channel. Kemudian soal selanjutnya, berapa banyak server yang harus ditambahkan ke rack 5, bagaimana konfigurasinya dan dengan alamat apa? Untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada, total 6 server harus ditambahkan ke rack 5. Server-server ini harus memiliki 2 niche FA yang terpasang. FA0 harus dikonfigurasi dengan alamat 172.16.RS1/16, DG 172.16.0.254 dan alamat DNS 172.16.11. FA1 harus dikonfigurasi dengan alamat 10.16.RS1/16, alamat gateway default 10.16.0.254 dan alamat DNS 10.16.1R11R sama dengan rack 5 dan S server 1-6. Kemudian yang D, bagaimana server harus terhubung ke jaringan untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada? R5S16 FA0 harus terhubung ke DC1R5 switch A FA0/1323 dan R5S1/6 FA1 harus terhubung ke DC1R5 switch B FA0/1323. Yang bagaimana informasi di atas akan berubah jika menambahkan rak baru ke DC2? Di DC2 nama perangkat seharusnya mengandung DC2 bukan DC1 dan alamatnya berubah menjadi 172.30RS116 dengan DG 172.30.0.254 dan 10.30RS1/16 dengan DG 10.30.0.254 di mana rack 5 dan S server 1-6. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.